Ido. Hi. Milene is picking blueberry, wild blueberry. Look. Good tipa o garing. Pero nakakaunay ni Gudti. Oo, matamis ito. Ato pat nga to. Damo, waray man gani may nagpipik pa. Kami palada. Damo. Wow, nakakuha na logo ni Milen. Milen. Nakapik na logo ni Milen. Tara, pag-pick na kita, ako na shinda nga kahalo agad. Wild blueberry. Milen. Blueberry. Yeah. Oh, kita kaluagan hindi eh. Pakadila ka mo ha. Pakadila ka mo, free lang didi ha. Tak asundangan ni nga kuan. Oh, kita. Hain ka pa ini. San ka pa? Mapapa sana all ka na la. Sana all, Milen. Nakakadina hakuan. Farm. Alda. Kaon ni Milen, marasay ni. Matamis. Di ako masumpok ko na ano. Masustansya ini kay antioxidant ini. Diri ka lobya. Milen. Trabaho pa ekstra. Tod pa ka ha? Pare ka trabaho. Pare pa. Tod pa kanina ka mo, dai op. Blueberry, pa kanina ka mo takasinda ha? Open la 24/7 ha? Ano iba may bayad ang mga mahilig magmarites. Kami ni Mili nagmamarites nga di kay wala may nabati nga da. Arayo mo na. Ay ko ini. Ano ko puti pa. Hari Papa, look, blueberry, come and get it. Lots. Hari Papa, Hari Papa. Uy. Kikinaong ka la. Kapira na kadlaw nato na pagpick Milen. Kaduha. Matamis lagi. Pakita daw ako na imukuan. O ako damo na. Wow. Karit na mag-pick. Karit na Milen. Oh. Pupunon pat naton ha.